Amen. 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 Anapa yɛda asafrade ase wɔ ne bakuru Yesu Kristo Nazareth ni dini mu. The voice of truth ebreni me din do di fa adwa megame ene so Onyankopɔn na mndom so said ye ne bo hyetie nsɛm ɔno mo bro so de asoma me amana man nipa nyina nkyɛi said be ya ne nkwagye na me bakuru Kristo Yesu so no nkwagye ne be wie pɛyɛ ɛwɔ wɔn a ɔyɛ ne dia no emu tanopa ye be kwa soro fie hɔ na nenso ekoti Onyankopɔn asɛm do nam ne honhom so no nam na temo so na Kristo bo hye so na enkyiri mai ɔde bebu yaten no yɛn kɔmra sisi a amen. Major Abraham Nyankopɔn no ɔbɛkyew mewura Yesu ɔbɛkyew baatɔ fa atwerɛ sɛm ɛna na pɛi so ɛna asen cancer furade sɛ ɔnam ne ho wɔboro so na ɔdwene adasan yɛn kwankye ho ebi ameka kyerɛ sɛ meti asi me mama dwene nkyerɛ me sɛ me konya 50 years me konya 10 years me mama dwene nkyerɛ me saa dabi enipa abre bia no Onyankopɔn betimi afrɛ wakɔ owuo so eni o ma de bonye ni enko na eni o ma tene ni ko adebonyefo ni atenefo nyina obi atimi wu ɛda bia obi abewu obi anso nyame meka nkyerɛ obi odi opa Onyankopɔn ɛna ne honhom di nkyerɛ me sɛ o ba bewu obɛka kyerɛ me ne ɛnɛ no yɛbɛsra ma wo ne betimi afro ba da so beduru ba bewu onka na ɔfo akɔ pato wati ase janopa onyame ne mahomobro so bɛboa na wo Yesu masem ne ehunumu nsɛm di na ɔde adom amen na ɔfa so no abɔbra ɔfa so no abɔbra na wɔwie di Onyankopɔn pɛ no yi ene de onyame nam no so no behu yemobɔ no abie so kakra kyerɛ ne sɛ Kristosom ɛwɔ na ho ɔdene bi na saa na ho ɔdene no eripa a wɔn nsa ka na otimi yɛ saa ho ɔdene no ho adwuma no wona abenya daa nkwa amen isu Onyankopɔn ɔbɛkyew amana yeye Kristosom wɔ na ho ɔdene bi saa ho ɔdene wa ubenya na wa ubehunu na obɛyɛ saa ho ɔdene mu adwuma no wona wo nsa betumi aka daa nkwa wɔ Kristo mu no wonim sɛ abrabɔ wɔ na ho ɔdene abrabɔ ayɛ bɔ wonim sɛ na wɔ na ho ɔdene abrabɔ ho ɔdene de yɛ wonim sɛ abrabɔ na ho ɔdene sika ja kan fo humanity yedu ni mo yedu wɔ sika ne bɛɛma de abrabɔ na ho ɔdene ɛyɛ sika hallelujah amen saa ne nyame som so wɔ na ho ɔdene bi saa on sent obi nya sika me se de ɔpɛ no otimi yɛ obi nya sika on times omu obi a ɔkasa anyhow yes on fɛre obi no on fo obi ho dabi ɛyɛ abrabɔ ahoɔden abrabɔ tumi ɛna ne nsa aka nti na ma ne te saa so onye nya sika adeɛ bi a ɔpɛ bia no nsa bɛka asase wei so adeɛ bi a ɔpɛ bia onye sika a nsa bɛka saa na nyame soma na sɛ Kristosom so ɔno so ɔna ahoɔden a saa ahoɔden no wo a wobɛ nti wɔn sɛ sɛ wo bɔbrɛ na wonya nya sika ɛsono sɛ deɛ wositiɛ wonya sika so na asa do akoduru baabi agye so obi Nyankopɔn suro ɛwɔ ne mu onyam bɛkyew amana yeye de nyame suro wɔ ne mu de sika ba ne nsɛm kwa de ɔteɛ no saa na ɔte ba ne nyina de ɔte saa na ɔte ɛnyɛ dɛn so a yɛ ɔno mabu wɔ a asase so wo anya sika wo nsɛntumi nyɛ de yɛ ɛnka ndi Kristosom so sɛ wɔn sɛ ka sika na timi nya abrabɔ mu nkunimdie abrabɔ ya setene mutimi nya mu nkunimdie honam yi mu nya mu nkunimdie a saa na Kristosom na sɛ nyamesom no so ɛno nso wɔ na ho ɔdene bi ɛwɔ ne tumi bi so wɔn sɛ nya kasa tumi ni sɛ pɛ ɛnde abonsampo wɔn po betimi akɔ heaven onyam bɛte wo
Amana ye. Oyi asoma asɛm aka sɛ Kristosom no Kristosom egu akwan hodoɔ bebree. Ba ne nyinaa so sɛ wɔahu na ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi awie de Onyankopɔn pɛ yie. Tumi na ma yɛde di nkonim no ɛbɛyɛ den sɛ saa tumi no nsa bɛtumi aka. Ti wiase ahoɔden yɛ sika, abrabɔ ahoɔden yɛ sika. Kristosom ahoɔden no ɛno so mu nkonimdie sɛ obi som Kristo ne ɛbɛka sɛ wadi nkonim. Obi sɛ magye Yesu adi ne ɛbɛka sɛ nipa wɔ wadi nkonim. Kristosom no ne nkonimdie a yɛka sɛ Kristosom anase nyamesom yɛkɔ yɛba ne ɛfiri agya no brɛ so adiifoɔ dodoɔ a aba kuro nyina Kristosom no ne nkonimdie ɛyɛ daa nkwa. Amen. Onyambachewo. Amana ye. Kristosom nkonimdie so obi agye Yesu adi obi sɛ magye Nyankopɔn adi so obedi nkonim no ɛno nipa a wɔn nsa aka daa ɛnkwa. Dina no osomafo Paul no sɛ wayɛ biribi obetimi bi awie ɔsɛ ɔkɔpa na mako gidie ne makura ɔsɛ de aka me tene ne abotire ne yɛ ne nkonimdie ɛsom na wɔsom ne nyinaa no ne nkonimdie ɛne daa nkwa no. Ba saa daa nkwa no agye sɛ wɔn nsa ka tumi bi ɛwɔ Kristosom nim ansa na saa nkonimdie no nsa tumi aka obeyi tumi na didi akyerɛ. Amen. Hallelujah. Obeyi tumi na di no ɔde akyerɛ wate. Yɛka sɛ asɔre a nyɛ no anse yɛdware akɔtena hɔ ne asa ba fie o. Ɛyɛ ensɛm bi esumasɛm bi ɛna yɛsɛ ohunu na wote nti wote esumasɛm na ohunu nsɛm no a ansa na tumi aboa ma ohunu de atwa sɛ woyɛ. Nti obi a bɛgye Yesu adi a wanya da nkwa bia no Yesu agye di uji ne di no wabra ato agu efeki so sumu nkonimdie yɛ da nkwa ɛna saa da nkwa ne yɛnam tumi bi so ansa na yɛnsa aka. Tuosi magye nyame adi mekɔ asɔre na de woyɛ all night wokɔ fasting emuada ɛden wobɛyɛ bibia wie sɛ woanya da nkwa wabra ato agu. Onse nti Yesu kan asɛm bi sɛ ɛda da bi beduru a wɔyɛ na dwen sɛ obebu ni pattern no wɔse enipa bi bɛba abaka sɛ Awurade yɛde udini ɛyɛ sɛ tutu ahomɔne hyɛ nkɔm yɛ sɛ sanyarewa na waka sɛ momfiri hɔ nkɔ ɔn deɛ nkɔfo no yɛ nyinaa no saa brɛ ne nkɔfo no bɛkaa sɛ o Kristosom no sɛ ne wɔ nkonimdie bi nti afei na nka saa nkonimdie no mokɔ akɔyɛ deɛ ɔmokɔ akɔgye ne aka kyerɛ sɛ momfiri hɔ nkɔ mamu yɛ deɛ ntene galawi patrɔte ase na kyerɛ sɛ Kristosom no wobɛnya mpaboa atadeɛ sika cars afie wobɛnya afie ahodoɔ nyinaa ɛnyɛ no no Kristosom no ne nkonimdie na wɔn Kristosom nkonimdie yɛ da nkwa. Lucas empa eti yɛ nwɔtwe Luke chapter 8 verse number 17. Yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm wɔde ma yɛn wiase no. Lucas empa ne tie yɛ nwɔtwe. Ne kyɛm yɛ du nso. Atifi asɛm ne se kanea adwuma. Ɔse kanea adwuma. Ne kyɛm yɛ edu nso. Edu nso. Na biribi inni kokoam. Tio Yesu na ɛkasa. Ɛna wɔkyerɛ nkurɔfoɔ na agye na adi no wɔkyerɛ wɔ nadeɛ bi. Sɛdeɛ Nyankopɔn wɔ sitie ni. Na biribi inni kokoam. Nyame adeɛ biara ni hɔ a ɛwɔ kokoam a ɔre inyi no adie. Nyame nhunu no ntimi nyi nadie. Hallelujah. Amen. Tumi ni na me kyerɛ wo ba no. Sɛ wɔanya saa tumi wɔ ya masa
utimi nsum Nyankopɔn Kristo na woni nkunimu da de wi abawunu tumi no no hunu ntienti de toda ema nipa bi ntimi nye de Nyankopɔn pɛ nkɔwie hallelujah amen ɔse sɛdeɛ Onyankopɔn sitienti na Yesu de kanea kasa de kyerɛ nkurɔfoɔ na agye nadi no etie no ɛna ɔse sɛdeɛ Nyame tie ni bibia ni hɔ a ɛwɔ kokoa mu a Onyankopɔn ɔhunu no onyi nadi na ahunta a na adeɛ no wɔ kokoa mu a ahunta obi ahunu no wɔre nhunu na Nyankopɔn nhunu na ɛre nna adie na ɔma ne nna adie hallelujah amen bibia ni hɔ a ahunta na wɔre nhunu anaasɛ ɛwɔ kokoa mu a Onyankopɔn nhunu no ɔma ne nna adi ni sɛ ɔbɛsom Onyankopɔn Kristo ɔbɛgye na di sɛ ɔbɛtumi anya tumi na tumi adi nkuruma konya da nkwa a agye sɛ woyɛ nipa a okokoa mu adeɛ okokoa mu adeɛ ɔhwɛ ne yie yes Yesu Onyankopɔn ɔbɛkye wo ama na yeye ɛda wote aseɛ wɔkye Yesu adi sɛ ɔbɛtumi wɔnsa bɛkɔ akɔka da nkwa no a wɔnsa bɛka tumi ama wɔnsa akɔka da nkwa no yɛ nkunim no a agye sɛ woyɛ nipa a Nyame a wɔgye no di no okokoa mu adeɛ bi a woyɛ no wohwɛ ne yie sɛ wɔnhwɛ okokoa mu adeɛ yie a wontumi nya nkwa da nti na Yesu kasa fa kanea wɔwie ano wɔkyerɛ wo sɛ de Nyame sitie ano obie wo nani ne wɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ mo pɛsɛ mo di bi mo a na mo yɛ de agya no pɛ mo wie a agye sɛ mo hwɛ mo kokoa mu adeɛ yie wonim sɛ enipa wɔ suban bi so ɔyɛ adeɛ na nipa wɔ hɔ na yɛ bɔne a wɔnyɛ paakyɛw sɛ wonim sɛ saa na ɛteɛ yes enipa ɛyɛ adeɛ na ɛyɛ bɔne na nipa wɔ hɔ a wɔnyɛ baasa obiara ni hɔ a ɛne ne ho dendenden ɛna Yesu etu nkurɔfoɔ no a agye na di no mba ne kyɛ bɛtie asɛmpa no ahenni no asɛm wɔka kyerɛ wɔ sɛ yɛwɔ tumi bi wɔ Kristo mu a sɛ wonya ɛno a na bɛtumi ama awie bi mu die agye sɛ ɔkokoa mu adeɛ ɛfisɛ sɛdeɛ Nyame si tie ni adeɛ bi a ahunta no ɔno Nyame wɔ hunu ɛna deɛ wɔ yɛka sɛ kokoa mu ne sɛi kokoa mu yɛ deɛ obi enie nde obi si wɔyɛ me kokoa mu asɛm na sɛ asɛm wɔka ade na ɛyɛ ne kokoa mu asɛm ɔno nko ana enim enti wɔn nko ana ne me kokoa mu asɛm ba Nyame nim wɔn nko ana onim ɛyɛ kokoa mu asɛm obi anim ba Nyame nim hallelujah amen nti wɔsi adeɛ biara a ahunta no Onyankopɔn ɛda adi wɔ n'anim ɛna deɛ wɔ kokoa mu no nso oyi n'adi pie nti sɛ ɔsi magye Yesu adi magye Onyankopɔn deɛ pɛ ɔsoro ahenni anim bi na mawura na sɛ ɔfa wɔnhyɛ kokoa mu adeɛ a woyɛ yi a ɛbɛyɛ dene sɛ wɔn nsa bɛka tumi a yɛdi nya nkwa yes kɔsɛ nipa yɛ adeɛ bi a abɔdeɛ bi a ɔyɛ adeɛ na nipa ni hɔ ano nipa ni hɔ na yɛ bɔne a ne ho dendenden ti wobɔ nso obi kɔwia obi adeɛ ɔhwɛ a ɔkɔ asɔre o ɔhɛ da kɔgyina kwana no ɔgyina kwana no ɔse na sɛ wɔbɔ ago to wɔbɔ ago ne hɔ din a ɔha no wahwɛ ha na wahwɛ a ɔkɔ asɔre wɔsɛ wɔyɛ Kristoni afei no wabi ɛpono no twee no watwe ne na wasa ahwɛ n'akyi ɛhɔ no wawura pono no mu wawura da anim ɔn sɛ wahwɛ ha ahwɛ a obiara ne hɛnti watumi anya neɛde ne akokoduro ɔyɛ deɛ yi wanhwɛ soro hallelujah amen ɔn sɛ wanhwɛ soro ade nti ɛdeɛ nti ɔhwɛ ha hwɛ ha sɛ nipa wɔ hɔ anko ɔnyɛ enipa ni wɔn ti ɛka ɔno nko ara wɔ kokoa mu no ɔn adeɛ a ɔyɛ owura dan mu akɔ wia adeɛ ɔkɔ asɔre
ba se wo pese wunya nkwa kokoa mu ade a wo kwakwaye no enhwe bankum hwe nipa hwesoro hwesoro to se sɛdeɛ onyankopɔn si tie ni adeɛ bia ahunta ndo wagye yesu adi medɔfo obetimi akwa ya adeɛ bi ade na akwa ne nipa bi ahunu nkwa na abehunu sɛ ɛyɛ ade bɔne a onyankopɔn anim no wonyɛ hwee pato what aseɛ yes onyankopɔn anim deɛ ɔkɔ yɛ obi ahunu no obi ahunu yes doko ya so obi ahunu no obi ahunu adentia nyame te soro no wahu de so obeye nipa o si magye yesu adi metimi aso nani manya tumi a mede kofa da nkwa no ade se tam bia o hye okokuo madeyo o hye ni yie na wo ya ade bia e wo kokuo ba bia ni on se ba bia nipa ni a wo hye ase na obu nkonta se ba bia obi ani na awurade wo ho de yesu ka kanea no wasem nyina wie no obekere won se de awurade tini bibi hunta no fa bodo bra me nkere wade fa bodo ne bra eba so hwa de hwa e kire osoro ahini no ho sumu asemo eba so hwa enipa ni na nipa ni wo ho na sede enipa tie ni enipa omo wo ha yi no omo ha nyina obi hu no yonko de o shadan we mu no de o ha ni hu no pato utie me kaya sem ni bi na me nkere wa na bibi ni kokom a ore inyi no adi o se de nyankopon ti ni bibi ni kokom a ore inyi na di na ahunta a ore inhunu ana ahunta o nhunu na ore na adie na enna adie me bawo ndi enipa ye famu no se ye wo ha ye ne ye wo ha no ye wo ha de ekoso odan mu ye ne ye wo ha ne ye hunu ba de ekoso odan ya chi no de ekoso wa chire ha no obi anya de ye ha ndi ye wo ha na we wo ha no ye ne wo ha ne ye hunu bibi ye wo ha ba de wo dan we mu no wona wo ha ne nya de ye enhunu ana nyankopon nyame nso wo ha no de wo ha sei no ohu no ena de wo da we musu ohu no pato what ya say ba nipa ne de ye ne wo ha ne ye hu nko an ye hu de wo da we mu nso ohu no ha de wo da we mu no so hu no ha wo ye nipa wo so hu no ha ena de wo abontene ha no so hu no da we mu nyankopon so de wo abontene ohu no na de wo da we mu ohu no ni so ba sum nyankopon uji yesu di na so nsa be ka tumi ama watimi anya da nkwa wo nyankopon mu a aje so ye nipa tembia wa bra bona wo bo no o kai so nyankopon we ohunu edam ehunu abontene ndi so hyedam so hya wo abontene wade e bia wo ye ne dam no ye nte sade wo ye na abontene pata what asemi ase wade e bia wo ye ne dam no ye ne te se do we na bontene eni wodi pani pia o maji onyankopɔ do maji yesu adi o mo abrabo no mo bo no o mo bo ne se abontene asei e de nipa o hantie enye ye bada mu aye nko ane ho asumayem ahuntayem ndi de ye pɛ ne ye bɛyɛ ade ena de ye ne ha no so se nipa o ho so anke enye de ye no wodan mu ha no se nipa o ho a anke yenye abonti nipa wo ne yenye ba ye banda ni mu ane yeye so obetimi adi bi mu a age so ye nipa hunu se nyankopon de wo abontene ene de wo dam obi ahunta no yes na wo ma wabrabo no emu
ɛda hɔ ɛwɔ n'anim. Amen. Hallelujah. Amen. Yɛwɔ ahuntaeɛ mmienu. Ahuntaeɛ no yɛwɔ ne mmienu. Yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wobɛtumi akɔ baabi abɛkɔ no obiara nim o. Wo a wokɔɛ no wo a wodi adanse sɛ obiara nim o. Bɔne bi ho akɔnya ba a wobɛtumi ayɛ ɛhɔ no yɛwɔ ahuntaeɛ mu. Yes. Pato wote dɛm ikan wakɔ baabi obiara nim o. Enipa ɛna wakɔto nipa nso enti ɛhɔ yɛ pɛtɛɛm. Wakɔto nipa obiara nim o ba hɔ yɛ pɛtɛɛm nipa wɔ hɔ. Obiara nim o no ɛhɔ no yɛ wo ahuntaeɛ mu. Yes. Pato wate aseɛ. Wakɔduru baabi a obiara nim o ba nipa wɔ hɔ ɛna obiara nim o ɛhɔ timi yɛ wɔ ahuntaeɛ mu. Ɛne ɛwɔ baabi a wobɛduru a ɔno so obiara ni hɔ nipa biara ni hɔ nkwa na hɔ ɛhɔ nso timi yɛ ahuntaeɛ mu. Ne onipa bi wɔ anfa so wɔkɔ asɔre wagye Yesu adi bi a ɔyɛ ɛda na so ɔyɛ deacon ɔyɛ deaconess baabi ɔbɛkɔ a obiara nim no saa ahuntaeɛ no baako baabi ɔbɛkɔ a obiara nim na nipa wɔ no ɔbɛtumi awe nsa wɔ hɔ. Pato wɔte aseɛ ɔbɛgye nsa si table so no wayɛ deɛ yi no ware ade ntia obiara nim no ba ne wura fi sɛ hɔ yɛ ahuntaeɛ mu ɛwɔ Nyankopɔn anim. Nti ahuntaeɛ mu no yɛwɔ ne mmienu baabi obiara nim wɔ nipa hɔ bebree no yɛmfa nsɛ bia wofiri asɛ ne wakɔ alibo wofo kaa na wokɔ alibo wokɔdu alibo no wonim obi hɔ no wakɔsie ɔnso wobɛhyia nipa bebree ɛhɔ wokɔhyia nipa bebree obiara nim wɔ no ɛyɛ ahuntaeɛ mu. Nti obiara nim nti sɛ wagye Yesu adi wo sɛ mepɛ heaven akɔ wahwɛ aka sɛ o ahade obiara ni nti menkɔɔ dɔ nsa wei nsa nso yɛ nsa ɛboro nsantene na wakɔtena baa no so kɔ nipa na ɛyi ama wo nipa kora tatɔ no wagye no ɔde si table so tan. Neɛ wɔ ahuntaeɛ mmienu baabi obiara ni baabi nipa wɔ a obiara nim o ɛhɔ nso saa yɛ ahuntaeɛ mu. Nti sɛ wobɛsom Kristo wobɛgye Nyame adi ne watumi adi bi ma agye sɛ saa bea no so mmienu nyinaa no wohwɛ ne yie na baabi obiara nim no sɛ wokɔduru na woyɛ wade a yɛne sɛ nipa wɔ ha na nipa wɔ ha aha sɛ nipa ni mu ɛna watu kɔ afiri hɔ na waba ha woba ha so nipa wɔ ha ba ha nipa ni mu Nyankopɔn anim no wofiri ha sɛ ba ha no a nipa wɔ ha nso nipa ni mu no Nyankopɔn anim ha yɛ wɔ ahuntaeɛ mu baayɛ ne nipa adwene kyerɛ ne sɛ ɛhɔ de obiara anim no nti hɔ deɛ ɔyɛ a ɛyɛ firi nti aha sɛ na wofiri yɛ na waba ha wofiri ha sɛ yɛ wobaayɛ no obiara anim wɔ ha ba Nyankopɔn anim agye sɛ ɔbɔ ɔbra te sɛ deɛ wobɔ ɔbra wɔ aha te sɛ deɛ wobɔ ɔbra wɔ ha. Pato wate aseɛ sɛ mfa sɛ wofiri ase akɔ nkran obiara nim wɔ nkran na akɔduru nkran ase wɔ ha de sɛ deɛ obiara ni ha nti obiara ni me na wahyɛ ase na ado ho ɛgye nnuam nti wobɔ ɔbra wofiri ase na aba ha agye sɛ woba ha sei no agye sɛ wobɔ ɔbra no wɔ ha te sɛ deɛ ɛwɔ ha. Pato wate aseɛ wofiri ha ba ha ahafoɔ nim ahafoɔ n'anim ba Nyankopɔn anim no wɔ ha no no wɔ nim wo sa aba ha nso wɔ sɛ hu wɔ ha no wɔ hu na aba ha so wɔ hu. Hallelujah. Amen. Ne Nyankopɔn anim no wɔ hu ntaeɛ mu adeɛ ne ɛyɛ nadagya mu adeɛ te nipa no bebree bɔ bra wagye Yesu adi ne deɛ ne sɛ baabi nipa nim no wɔnyɛ abɔnefo sɛm wɔ hɔ te Yesu se monhwɛ yie na Nyame na mabɛgye no adi ne Nyame na mosom no adeɛ biara ni hɔ a ahuntaa ɔnhunu ana ɛwɔ kokoa mu a ɔre na nadie sɛ wobɛtumi asom Nyankopɔn yie na wɔnyɛ tumi de akɔfa daa nkwa no agye sɛ wohyɛ aseɛ ɛbɔ wo bra sɛ wowɔ kokoa mu ɛhan mu wobɔ ɔbra no ma
deɛ nipa wɔ a wobɛyɛ no enipa ni hɔ a wobɛtumi ayɛ ɛna deɛ nipa ni hɔ a wobɛtumi ayɛ no enipa wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ sɛ woanya saa adwene ne nteaseɛ no a wonya tumi ade bɛnya da nkwa da. Amen. Me wɔ ha yi ade a wowɔ hɔ a mɛyɛ no woni hɔ a mɛtumi ayɛ ɛna deɛ woni hɔ a mɛyɛ no wowɔ hɔ nso a mɛtumi ayɛ pato wɔte aseɛ ɛgyina na Yesu Kristo woka kanea ho asɛm no kanea ma adeɛ biara da adi ɛda adagya pato wɔte aseɛ gyina no wɔka kanea ho asɛm no tira mka sɛ ɛbrɛ ma mede bɛkyerɛ wadeɛ dina Yesu ka kanea ho asɛm no wie no ɔbɛkyerɛ wɔm biribi pɔte atwa sɛ ɔmu hunu ansa ne kanea mu obi yɛ adeɛ a paakyɛw ɔn so ɔpɛ sɛ adeɛ no yɛhunu paakyɛw nyɛ saa obi a ɔyɛ adeɛ wɔ kanea bi ɔpɛ sɛ yɛyɛ deɛ yi nti sɛ wopɛ sɛ ɔsom Nyankopɔn na wodi bi ma agye sɛ wokokoam adeɛ bi a woyɛ no ɔma ne ɛsɛ sɛ deɛ kanea si wo so Yes. na mmɔbɛnkɔ te sɛ esum mu ɛfiri sɛ ɔse Nyankopɔn na wagye no di no Kristo no adeɛ bia ahunta bia ohunu kokoam adeɛ bia so n'ani tuam. Yes. sɛ broda wo adamfo ni a na ne nyinaa te ha yi mom yɛ no momra broda ya adamfo ne papa yi wɔn nyinaa so obi ani abere sɛ wɔyɛ ne kra nkwa gye ho adwuma na sɛ broda wo ya adwena sɛ sanse ne de wɔkɔ akɔbɔ adwaman tu yɛ so sɛ broda we wɔ hɔ a ɔbɛyɛ ɔbɛma broda we yɛ hunu because when him say broda we hunu a ɛbɛkɔ akɔyɛ sɛ ma fɛre o nti ne deɛ ne sɛ ne sɛ broda we ni hɔ deɛ a mɛtumi ɛbɛn ne wura fi sɛ Awurade wɔ soro. Yes. ɔhwɛ no Onyankopɔn akyɛ mu nti Wɔhwɛ ne ho yes. ne sɛ wagye Yesu adi no sɛ wobɛtumi adi bem ne wɔnyɛ tumi a de kɔ akɔfa ɔbɔtiri a agye sɛ ɔkɔkɔɔ mu adeɛ no sɛ broda wei wɔ hɔ na wontumi mu adwaman a saa na wɔdi hɔ nso a ade ntia sɛ wɔni hɔ a deɛ wɔbɛbu watɛn no. Hallelujah. Amen. ne sɛ wobɛtumi adi bi ma agye sɛ ɔba bia a wogyina no ɔma wabrabɔ no yɛ te sɛ deɛ nipa ɛwɔ hɔ a ɔmu nim na sɛ ɔmuhunu sɛ woayɛ saa deɛ no a ɛbɛyɛ aniwu anaasɛ animguaseɛ deɛ ma na sɛ wonyɛ deɛ yi saa tumi no ne yɛde kɔfa ɔsoro ahennie ɛdi so. Amen. Hallelujah. Amen. ɔse na biribiara ni hɔ a ahunta a Ɔre inyi no adi. ɔrenyi n'adie. Na ahunta a wɔre nhunu. Hallelujah. Amen. etu ɔsɔfo bi atumi akɔdi bosom de bɛyɛ asɔre deɛ ti na otumi kɔdi bosom ɔn sɛ ɔkɔdi bosom no onim sɛ baabi ɔkɔdi no obiara nyɛ deɛ yi obiara hu no eti na watumi akɔdi mɔɔtia wakɔdi bosom akɔfrɛ sum abɔfoɔ ɛna wada ne ho sɛ ɛyɛ Onyankopɔn abɔfoɔ pato wate aseɛ ahomɔne na ɛwɔ wiem no sum abɔfoɔ na ɛwɔ wiem no wakɔfrɛ bi ɛna ne nsa ka no wɔde yɛ asɔre ba ɔbɛgyina ɛhan mu sɛ ɛyɛ Nyankopɔn abɔfoɔ sɔfo bi akɔdi mɔɔtia akɔgye mɔɔtia obi akɔdi bosom deɛ nti ɔkɔdi bosom ɔde ba bɛyɛ asɔre ne sɛ timpaakyo wo a wɔ ha yi so onim sɛ madi bosom aba bɛtena ha wonim sɛ makɔdi mɔɔtia abɛba ha sɛ wonim sɛ mede sum abɔfoɔ yɛ asɔre abɛba ha ɔma ɛna me nso me so bɛgyina ha yi me nso madwene ne sɛ makɔdi bosom na wohunu sɛ makɔdi bosom a woma nti mekɔdi bosom a me so menka nyɛ deɛ yi ba menka nkyerɛ wɔ Nyankopɔn anim deɛ akyɛ mo ntena se onyam bɛkye wo Ama na yeye. sɛ menka nkyerɛ wo a Nyankopɔn anim deɛ ɛnti sɛ wopɛ sɛ Yesu a wagye n'adi wotumi wie pɛɛ na Nyankopɔn wosɔ n'ani a agye sɛ ɔyɛ nipa a wokokoa mu adoyɛ a woyɛ no woma w'ani kɔ so ye na wokokoa mu adoyɛ biara no woyɛ ne sɛdeɛ baabi a nipa nim wɔ abɛyɛ no no sɛ nipa nim nso a saa na wobɛyɛ no woanya saa nteaseɛ na nya saa tumi no a you can't survive. Yes.
you can't. Di makodi aduro mikodi aduro a menim so obi hunu se makodi aduro obi mma sore no yes ina makoye ne kokoom a mikodi aduro no Nyankopon anim so edadaja to se ade bia ni ho a ewo kokoom a orinyi na die ne wa asofo bebre omo bo adwaman mo no bo no mo ma sore ma hunu debi omo nim se obi no mo ye no yes ba Nyankopon anim de ntia ma we mu nyina abasa ne se engofo no tumi na ade etwa se wunya hunu mo etwa se wunya se nyame na wadi na di no Yesu na aso beso no ono bibi nsie no yes efiri nipa dwenem efiri nipa nkontabuom ndo bo na se wunya se tumi na ono obi be ya adwuma se nipa na ni be so wunya tu se wade a wo ye no oma nyame hunu se nipa ho nipa ni ho wo de onim se nyame ye de ye ohun oya na dead said ye onipa ho se nipa ni wa oya wade said ye nipa ho ele nipa ho nso oya wade said ye nipa ho na se oya sa tumi ni wunya sa honhom no wunya sa adwene nimde na de ode obi na de adwuma nipa no obu yes ana ojeudi atawati ase yes anu bi na ma Joseph call a friend say Potiphar fie okonya ni de ne mo nyam ho e say ne yiri sia ne kokoa mu no Potiphar fie wase menti ase da eso na papa ohene Potiphar no onye de yi kokoam wase menti ase yes hallelujah amen wase ampare me sema ye boni wedi atie Onyankopon adentia obi ani ho edamu won woni maame ne nko ane ho ndi Potiphar yiri nie na Joseph ni wona ne nkwa na wodem obi ani ho by Joseph say tie nti on say ade na nyame Kristo kire ne bere sofo no o say Joseph aya awie pata what ya say ndi no mu nyina o so ahene ne mu chafa no mu ye de ye e wo bi no nyamba chewo amana yeye ndi obi ani wo aka abrantie no ene maame no o se empare Onyankopon sema ye bone wedi ati onyame menye da madam menye da maame ne se ubeguma ni mu ase obetia wo ka se na me pese me ne wo da na wa mpene ne sadia me de se wo na apeso ne me da ti Joseph kokoa mu no o kai se nyame wo ho yes ti ahini ne pono bia ma Joseph onso wa ma Yesu bere so yes ye Yesu be chire nyina na Yesu ma Joseph ye wie yes hallelujah amen ndi tumi a ye nyade di nyame somle kiso somun kunimo no ene se wo be hwe wo kokoa made a wo ye no eye se nyame na waje na di no bibia ni ho a etimi suma wo nanim nso me sementi ase se ubehu se makodi bosom makodi suma bofo makodi mo tianam de ya asore ya ene empare Nyankopon se kokoam be kwa akogina obra obi ene wona kokoam me se mi kodi bosom ya asore bado what ase efiri se sama mo hu se makodi bosom a wo a wo ye ni pa ma mo wo hu na Nyankopon de ye Isu Nyankopon obechewo amana yeye ndini pa bia ase maji onyame adi be kwa asore maji Yesu odi se wo hunu se asuma se mo yante na aka se enwumanwuma mo mpa nemfuo yi die enti na omutimi wia sika pa to senka omu wia sika no ena senka mampanyi na wo so sabre ne hunu nko mbe wia anase wo wia sika na obi ehunu se ade amani ja ye sika no wo wia ka manager be yesa ba wo hu ni se obi anya de yi ehu no okwa asore wo ye elder obi ehu no ba le wura fi se ni Nyankopon no Yesu na wogi ni di no asuma sem ye nanim adagade ye kokoom eye nanim adaja ade to se bibia ni wa ahunta eri na adie
ne wo kokoa mu a ana ɛwɔ kokoa mu a ɔre inyi no adie wonyi nadi dada bi a yesu onyankopɔn nam so bɛbu atemedɔfo so obetimi awie bi mu di a agye sɛ wadeɛ bi a na woyɛ ne baabi obi ani na wo ma yesu hunu sɛ deɛ woyɛ ne sɛ fata yes ata wɔte aseɛ to wodi yesu di yie na apɛ sɛ onyanko a wowu ne kokoa mu adeɛ ata wɔte asɛm n'ase yes wɔsɛ magye yesu adi bɛ sɛ obu maten a mede bi no ma me dan kwa wɔ ne fie nim megunya na hene no mu kyɛfa wo sɛ nipa ne twa sɛ ɔyɛ nipa wa bra bɔ akɔduru baabi a ɛkyerɛ sɛ wonni kokoa mu adeɛ ɛwɔ nyankopɔn anim ɛna wonim sɛ wogye nyankopɔn di wɔ ho na sɛ wadeɛ bi a woyɛ no sɛ nipa ni hɔ no mfa sɛ ɔhyɛ dan wɔ mu nipa ni hɔ na sɛ ɔhyɛ dan wɔ mu na woyɛ a wotumi yɛ saa adeɛ na ɛyɛ bɔne a ɛberɛ a ɔhyɛ dan wɔ mu no sɛ obiara no wotumi yɛ saa adeɛ na wonim sɛ wale metie awurade yes wale metie awurade baabi a wowɔ obi anim wɔ ase adeɛ wɔ deɛ meyɛ a obiara nhume na watumi ayɛ saa deɛ na ɛberɛ yɛ bɔne no wale metie awurade yes wo kyerɛ sɛ ɔno ohunu nneɛma nyinaa no ohunu ma nyinaa no wo deɛ woyɛ no wɔ nhunu hallelujah amen wo deɛ saa bra no wadwene nkɔso ba honhom no ɛkyerɛ sɛ wale metie awurade pata wɔta sɛ mi ase deɛ yɛ asomdwe de ma matwe ma ɛne sɛ wobɛnya adwene ne nte aseɛ sɛ sɛ Nyankopɔn obu watan a wobɛdi bem